gratis 20 buku dari After Kenneth reading Hagin. his book, I'll go to the hospitals and pray for the sick. Setelah baca bukunya, saya langsung pergi ke rumah sakit I doain orang saw people sakit. getting healed. Saya melihat orang-orang disembuhkan. God started using me in the healing ministry, Tuhan mulai pakai saya dalam pelayanan in the kesembuhan. prophetic Dalam ministry, pelayanan right profetik from a young age. dari usia muda. But I don't want to go as an evangelist, Tapi saya tidak mau pergi sebagai seorang penginjil. but I want to train evangelists. Tapi saya mau melatih mereka yang akan menjadikan dirinya penginjil. And I want to impart the same anointing for evangelism, global evangelism in every believer. Dan saya mau mengimpartasikan pengurapan bagi penginjilan dunia kepada setiap orang percaya. The Holy Bible says, Karena Alkitab katakan, your gift will make way in the presence of kings. karena karuniamu yang akan membuka jalan bagimu ke hadapan Now, raja-raja. I was sitting in a small city called Bangalore in India. Saudara, saya dulu duduk di kota kecil yang namanya Bangalore di India. I never dreamt, I never thought that I will go to nations. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah bermimpi untuk pergi ke I am a bangsa-bangsa. very shy person. Saya adalah seorang yang sangat pemalu. I don't like crowd. Saya nggak suka keramaian. I'm a lonely person. Saya orang suka sendiri. I like to be alone. Saya suka sendiri. With Jesus, of course. Bersama dengan Yesus tentunya. I'm not a charismatic guy, extroverted person. No. Saya bukan seorang yang karismatik, orang yang begitu supel, saudara, ekstrovert sekali, But of bukan. course, I socialize, I meet people, tell them about the love of Jesus. Tapi tentu saja saya bersosialisasi, menceritakan mengenai Yesus kepada orang-orang. But the Lord anointed me with the Holy Spirit and with power. Tapi Tuhan mengurapi saya dengan Roh Kudus dan kuasa. And I started seeing miracles and healings taking Dan place. saya mulai melihat mujizat dan kesembuhan mulai terjadi. The words that came out of my mouth, God honored it. Kata-kata yang keluar dari mulut saya dihormati oleh I Tuhan. speak cancer out in Jesus' name, it disappears. Saya perintahkan kanker keluar dalam nama Yesus, kanker itu lenyap. Burn snakes and serpents, evil spirits in the people's body. Membakar roh jahat yang berbentuk seperti ular di tubuh-tubuh orang. I can lay hands on 5,000 people and then not still feel tired. Saya bisa tumbang tangan 5.000 orang dan masih nggak ngerasa capek, saudara. But my desire, Tapi kerinduan saya. if God can use a simple person like me, Kalau Tuhan bisa pakai orang sederhana a kayak shy saya, person seorang pemalu yang kayak who's saya, not gifted at all, yang nggak punya talenta apa-apa, and if He can use me, kalau dia bisa pakai and if I saya, can know my Savior, dan kalau saya bisa mengenal juru and selamat I saya, believe in the Word of God that says Jesus heals and delivers, saya percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan dan I melepaskan. read His Word, Saya baca I firman-Nya, took His Word seriously, saya pegang firman-Nya dengan and serius, started practicing the Word of dan mulai God. melakukan firman James Tuhan. 1:22 says, Yakobus 1 ayat 22 Matthew katakan, 7 says, 24, Matius 7 ayat 24 katakan, do not be hearers jangan hanya jadi of pendengar the Word of God, dari firman, be doers of the Word of tapi God. jadilah pelaku-pelaku firman. Apply the Word of God. Lakukan firman Now Tuhan. I've seen even small children Saya bahkan melihat anak-anak kecil whom I lay hands on, di mana saya tumpangkan tangan atas and they mereka, go and lay hands on the sick and they get healed. dan mereka tumpangan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. I've seen 6-year-old girl prophesy. Saya melihat anak kecil berumur 6 tahun, perempuan, dia bernubuat. I go to different places in India for gospel crusades, Saya pergi ke berbagai macam tempat di India untuk KKR and we are pengajian. seeing big revival. Dan kami melihat kebangkitan rohani yang luar biasa. We just came back from Bangka this morning. Tadi pagi saya baru kembali dari People are Bangka. hungry in the islands for the power of the Holy Spirit. Orang-orang begitu haus dan lapar di pulau itu akan kuasa Roh Kudus. Last week I was in Samarang. People are hungry. Minggu lalu saya di Semarang, orang-orang juga lapar di Tomorrow sana. I'm going to Malang, Sidoarjo, whatever. Tulungagung. Then what are the names? I don't know. Some 6-7 villages, remote villages. Besok saya akan pergi ke Jawa Timur, sudah Malang, Sidoarjo, Tulungagung, beberapa desa di I sana. like to go to villages where people are hungry for the healing power of the name of Saya Jesus. suka pergi ke desa-desa di mana orang haus dan lapar akan kuasa kesembuhan dari nama No, Yesus. not only I want to go, I want to take all of you with me. Saya bukan hanya saya ingin pergi, saudara, saya pengen bawa semua saudara How bersama many dengan of you say, saya. I am ready to preach the gospel? Berapa yang saudara berani katakan, aku siap memberitakan Injil? I see only one mother lifting. Hello? Say, if Jesus comes tonight,
If Jesus comes Kalau tonight, Yesus datang malam ini, He's not going to ask you how many cars you have, Yesus nggak akan tanya berapa banyak mobil yang how saudara much punya, money you berapa have, banyak uang yang saudara how many punya, degrees you berapa have, banyak gelar yang saudara punya, how many buildings you have, berapa banyak gedung yang saudara punya, how many rings you berapa have, banyak cincin yang how saudara many punya, shoes you berapa banyak have. sepatu yang saudara punya. He's going to ask you, show me your hands. Dia akan tanya kepada saudara, tunjukkan kepadaku tanganmu. How many souls you brought? Berapa banyak jiwa yang kau bawa? My daughter, Putriku, my son, putraku, I gave the last drop of blood, aku berikan tetes darahku yang terakhir, died on the cross. mati di atas salib. Not for you to sit in the church. Bukan hanya supaya kamu duduk manis di Not for gereja. your healing alone. Bukan hanya bagi Not kesembuhanmu, for your nak. salvation Bukan alone. hanya bagi keselamatanmu, nak. Did I not die for every one of your family? Bukankah aku mati bagi seluruh keluargamu? Are you not responsible for the healing of Jakarta? Bukankah kau juga bertanggung jawab terhadap kesembuhan Jakarta? If this crazy man can come from India, leaving the children for 40 days, going to the villages, going to the islands to preach the gospel, are you not also damaged? Kepanjangannya bukan permanent head It's damage, preaching healing and deliverance. bukan kerusakan kepala parah, tapi preaching healing deliverance. I have a- Khotbah kelepasan kesembuhan. I have a doctorate degree. Saya punya gelar doktor, I saudara. can sit somewhere comfortably and earn a living for myself Saudara, saya bisa duduk manis dan kemudian menghidupi hidup and saya take care sendiri, of my family. mengurus keluarga saya. Why do you think I leave India, my own motherland, and come to Jakarta and people whom I do not know and pray for them and heal them and deliver them and take them with me to heaven? Kenapa saudara pikir saya jauh-jauh Sambarase tinggalkan mande. India, tanah air saya, datang ke Jakarta, doain orang, tumpangkan tangan atas orang, sembuhkan orang, lepaskan orang, hanya untuk supaya mereka masuk surga, saudara. As long as I live, Selama saya hidup, I don't want to go. I don't want to allow any Indonesian to go to hell. I want to take every Indonesian to heaven. saya nggak rela satu orang Hey! Indonesia yang masuk neraka. Semua Indonesia harus masuk surga, saudara. I will guarantee to the devil, you will not find Indonesian in hell. Saya akan berikan jaminan kepada iblis. Iblis, kamu nggak akan temukan satu orang Indonesia pun di neraka. We are not going to wait for Benny Hinn to come. I am going to make sure that there is a Benny Hinn rising from Mall of Indonesia who will preach the gospel all over the world. Saya nggak akan Sabah. tunggu Benny Hinn untuk datang, tapi saya mau pastikan ada Benny Hinn yang lahir dari Mall of Indonesia yang akan membawa Injil ke seluruh Hey! dunia, saudara. Who knows, you can be the Reinhard Bonke of this generation. Siapa yang tahu saudara bisa jadi Reinhard Bonke bagi Who generasi knows, ini? you can be the Catherine Siapa Kuhlman. yang tahu saudara bisa jadi Catherine Kuhlman Who berikutnya knows, bagi you could be the generasi ini? Esther and Deborah. Siapa yang tahu saudara bisa menjadi Esther, Deborah You berikutnya have a di generasi destiny. ini? Saudara memiliki tujuan You have a ilahi. call of God on Saudara your memiliki life. panggilan Tuhan dalam hidupmu. You can change nation, you sister. Engkau dapat mengubah bangsa-bangsa, ibu. You can be a revivalist. Kau dapat menjadi seorang yang membangkitkan orang lain. The same God is raising generals in this place. Tuhan yang sama, dia sedang membangkitkan para jenderal di tempat ini. Take my word seriously. Saudara pegang, ambil, tangkap kata-kata saya When dengan I come serius. to heaven, Ketika saya masuk surga, Jesus will call me. Yesus akan panggil saya. Come here, my son. Sini anakku. Look how many Indonesians have come to heaven because you preach the gospel. Lihat betapa banyak orang Indonesia yang masuk surga oleh karena kau memberitakan Injil. See how many revivalists you raised. Lihat betapa banyak orang-orang yang membangkitkan orang lain See yang how kau many healing bangkitkan. evangelists you raised. Lihat betapa banyak penginjil yang menyembuhkan yang kau God bangkitkan. will say, you left your country. Tuhan katakan kau meninggalkan negaramu. You didn't bring much Indians, Engkau tidak membawa banyak orang India, but you brought Indonesians. tapi engkau membawa banyak orang Indonesia. Hello? Halo, Are you listening? saudara dengarkan saya. But I cannot do it alone. Tapi saya nggak bisa lakukan sendiri. They asked Billy Graham, Mereka tanya kepada Billy Graham, if you get a chance to live your whole life again, what will you do? kalau engkau memiliki kesempatan untuk hidup sekali lagi, apa yang mau kamu lakukan? They thought Mereka pikir, he will say, I will conduct more crusades. mereka pikir jawabannya akan menjadi, oh saya mau bikin KKR lebih banyak I will lagi. preach the gospel through TV and satellite. Oh saya mau beritakan Injil lewat TV dan satelit. And I will go to the nations. Dan juga pergi ke bangsa-bangsa. That's not what he said. Bukan itu yang dia katakan. Would you like to know what he said? Mau tahukah saudara apa yang dia, saudara mau tahu apa yang dia Hello? katakan? Are you listening? Saudara dengarkan saya. Have you come for healing or have you come for the healer? Saudara datang buat kesembuhan atau sang penyembuhnya, saudara? Have you come for miracles or you want to take the miracle worker Jesus to your house, to your company, to your home?
Saudara datang buat mujizat atau saudara mau datang ke sini untuk membawa serta sang pembuat mujizat itu Yesus ke dalam keluarga saudara, ke dalam rumah saudara, ke dalam pekerjaan How saudara? many of you want to take Jesus tonight to your house? Berapa banyak saudara membawa Yesus pulang ke rumahmu malam hari ini? Hallelujah. Haleluya. Tell your neighbor, Katakan kiri kanan saudara. I don't know about you. Aku nggak tahu kamu gimana. Tonight. Tapi malam ini. Come on, tell your neighbor. Katakan kiri kanan saudara. Tonight. Malam ini. Something is happening. Sesuatu akan I terjadi. am not the same person anymore. Aku bukan orang yang sama lagi. You think I'm an old lady? Kamu pikir saya Come on, sudah tua? tell your neighbor, you think I'm an old man? Kamu pikir saya sudah tua? You think my time is over? Kamu pikir waktu saya sudah habis? Come on, talk to Ayo your saudara, neighbor. bilang kiri kananmu. Hello? Ngomong Bapak Come Ibu. on, I have to pump you. Saudara, saya masih pompa-pompa saudara. Pompa lagi. Don't wait for me to pump you up. Jangan tunggu saya pompa-pompa. Listen to the word of God. Dengar firman Tuhan. Something is happening tonight. Sesuatu sedang terjadi malam ini. The ordinary will become extraordinary. Orang-orang biasa akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Natural will become supernatural. Orang-orang yang alami akan menjadi orang-orang supernatural. Today Ajaib. you're going to see someone walking with you to your house. Engkau akan melihat seorang pribadi berjalan bersamamu ke rumahmu. Today you will see angels coming with you to your home. Hari ini kau pulang, kau membuat serta malaikat pulang ke rumahmu. When Catherine Kuhlman walks to the airport, Ketika Catherine Kuhlman pergi ke bandara, people are saudara, crowded. di situ bandara Airport ramai is sekali. crowded. Bandara itu ramai sekali. Standing in the big queues. Mereka antri begitu panjang. But she takes a handbag and runs to catch the flight. Dan karena Catherine Kuhlman, dia takut telat pesawatnya, saudara, dia As- ambil kopernya dan dia berlari begitu As cepat. she runs, Ketika dia berlari, the people all around her, orang-orang yang ada di samping kiri kanannya, they're not even watching her. mereka nggak lagi ngeliatin Catherine Kuhlman. Suddenly, a tsunami-like power hits them and everybody is on the floor. Dan tiba-tiba ketika Catherine Kuhlman berlari, tiba-tiba ada seperti satu gelombang tsunami yang menghantam mereka dan mereka semua rebah ke tanah. Power of God hits them. Kuasa Tuhan hantam mereka. Everybody was on the floor. Semuanya rebah di They're wondering tanah. why they fell. Mereka They're berpikir, looking kenapa and saya this jatuh? lady is running. Dan mereka lihat bahwa seorang perempuan berlari. They ask, who is this lady? Mereka tanya, siapa When perempuan she ini? walks into the airport, we could not stand. Ketika dia berjalan, kok kita tiba-tiba nggak bisa berdiri? The lady in the counter says, Dan penjaga dari counter itu seorang ibu katakan, that's Catherine Kuhlman. itu Catherine Kuhlman. When she walks, the Holy Spirit walks with her. Karena ketika dia berjalan, Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan dia. Thousands of angels walk with her. Ribuan malaikat berjalan bersama-sama dengan dia. If that same Holy Spirit can walk with Catherine Kuhlman, He can walk with you. Kalau Roh Kudus yang sama dapat berjalan He can bersama dengan walk Catherine with you. Kuhlman, dia dapat berjalan dengan He saudara. can walk with you. Dia dapat berjalan dengan saudara. Are you listening? Saudara mendengarkan saya malam ini? How many of you say, yes, Holy Spirit, Berapa saudara katakan, I ya Roh want you to Kudus, walk with me. aku mau engkau berjalan I bersama. want you to come with me. Aku mau engkau berjalan I need bersama. the same Aku power. memerlukan kuasa I yang need the sama. same anointing. Aku memerlukan pengurapan yang sama. More than that. Lebih dari itu. Nobody's talking. Hello? Saudara, mari katakan, saudara. Shabrak hasekele hende. Ruma hasela Gloria mahanda. barata karya Ephata, barata open their mouth, Lord Jesus, to pray to you. Efata, terbukalah mulut mereka Tuhan Yesus untuk berdoa And kepadamu. answer the prayer, Dan Lord. jawab doa mereka Tuhan. Amen. Amin. She said, Dia katakan, there will be men sitting in the front. akan ada para laki-laki yang those duduk days, di depan di waktu-waktu itu. Say, you know, great men of God, Tahukah kau hamba-hamba Tuhan yang besar? reverend, bishops, all the great pastors, leaders. Pendeta, para pemimpin yang duduk di depan. I am just an ordinary woman. Catherine Kuhlman katakan, saya cuma ibu-ibu biasa. I never thought I'd preach the gospel. Saya nggak pernah pikir bahwa saya akan memberitakan I'm Injil. just a Bible teacher. Saya cuma pengajar Alkitab. I'm just a simple woman. Saya ibu-ibu yang sederhana. But I'm a broken vessel. Tapi saya bejana yang hancur. I'm a woman who surrendered to the Lord. Saya adalah seorang perempuan yang berserah kepada Tuhan. My life was broken. Hidup saya hancur. My husband left me. Suami saya I'm tinggalkan a saya. divorcee. Saya diceraikan. And in those days, if you get divorced, the whole world laughs at you and talks back against you, criticizes you. Dan di waktu dia hidup ketika engkau diceraikan, maka seluruh dunia akan mengatakan hal yang buruk And pada nobody will engkau. invite a divorcee to preach. Gak akan ada orang yang mengundangmu teach. ke luar negeri untuk berkhotbah atau untuk ngajar. But Tapi God Tuhan used this broken woman, Tuhan memakai perempuan yang hancur ini. and Mary Magdalene at the feet of Jesus. Sama seperti Maria Magdalena di kaki Yesus. And He used me.
Dia memakai And saya. today thousands are being healed. Dan melalui saya ribuan orang disembuhkan. It's because, Hanya karena. it's not because I'm great. Bukan karena saya hebat katanya. It's because you men refused to surrender your life to preach the gospel. Karena engkau para bapak-bapak, engkau menolak untuk menyerahkan hidupmu untuk memberitakan Injil. You refused to pay the price for the anointing of the Holy Engkau Ghost. menolak untuk membayar harga untuk memperoleh pengurapan Roh Kudus. She always Dia says, selalu katakan, before I touch the mic, sebelum saya sentuh mic ini, I died 1,000 deaths. aku mati ribuan kali. She's a broken woman. Dia adalah seorang perempuan yang hancur. God is not looking for a golden vessel. Tuhan tidak cari bejana emas. He's not looking for a silver vessel. Tuhan gak cari bejana perak. He's looking for a broken vessel. Tuhan cari bejana yang You hancur. could be that broken woman. Mungkin saudara perempuan yang You hancur. could be the broken man. Mungkin saudara adalah laki-laki yang hancur. You may be a broken piece. Mungkin saudara sudah hancur But when berkeping-keping. you commit yourself in the hands of God, Tapi ketika engkau menyerahkan dirimu ke you tangan shall Tuhan, become a masterpiece. saudara akan menjadi satu karya yang How luar many of you say, biasa. Lord, I want to use me? Berapa banyak saudara katakan, Tuhan aku I mau kau want pakai you to saya. use me. Aku mau kau pakai I saya. want you to use Aku me. mau kau pakai saya. Use me, Lord. Pakai saya Tuhan. Can you open your mouth and say, use me, Lord? Bisakah saudara buka mulutmu dan katakan, pakai saya Tuhan. Billy Graham said, Billy Graham katakan, if I get a chance to live again, kalau saya punya kesempatan untuk hidup sekali lagi, I will not preach the gospel nation after nation. saya tidak akan memberitakan Injil bangsa demi bangsa. I will raise 12 men like me. Tapi dia katakan, berikan 12 orang I kepada will saya. reproduce myself in them. Dan saya akan menghasilkan diri saya I di will dalam train mereka. them. Saya akan latih mereka. I will show them Saya akan tunjukkan kepada mereka how to heal the sick. bagaimana menyembuhkan orang I will sakit. pray for them. Saya akan berdoa bagi mereka. I will raise them more powerful than me. Saya membangkitkan mereka menjadi orang-orang yang lebih I berkuasa will dari saya. impact the anointing on them. Saya akan mengimpartasikan pengurapan atas When I mereka. am dead and gone, Ketika saya nanti mati dan there will be lenyap, 12 great Billy Grahams who will continue to preach the gospel. akan ada 12 Billy Graham yang lain akan terus memberitakan Injil. Hey, are you listening to me? Saudara dengarkan saya malam ini. You cannot wait for Benny Hinn to come to Indonesia. Saudara nggak bisa lagi tunggu-tunggu kapan Benny Hinn datang You Indonesia. are not going to import evangelist. Saudara nggak akan mengimpor lagi penginjil-penginjil. You are going to be an export because you are not an import quality, you are an export quality. Saudara akan diekspor karena saudara bukan kualitas impor tapi saudara adalah kualitas ekspor. Tell, I am an export quality. Katakan kiri kanan saudara, aku Come ini on, lift kualitas your collar ekspor. and say, hey, Saudara we angkat are not kerahmu. going to import Kasih tahu kita nggak akan ngimpor lagi. from Indonesia. Tapi dari We Indonesia are going to export our children to Kita- bring revival to America. kita akan mengekspor anak-anak kita untuk membangkitkan We are going to Amerika. send our children to change Australia. Kita akan mengutus anak-anak kita untuk mengubah We are Australia. going to send our children to change Europe. Kita akan mengutus anak-anak kita untuk mengubah Eropa. Indonesia will not be a receiving nation, it will be a sending nation. Indonesia tidak akan menjadi negara yang terus terima, tapi mereka akan menjadi negara yang terus mengutus. Hello? Halo, I don't have to shake my body. Shurabababasa. The Lord says, no, this is a prophecy by itself. saudara, saya nggak perlu goncang-goncangan tubuh saya, syurabarabasya, saudara, enggak, tapi nubuatan itu sendiri. Some people like it. They'll come with a BlackBerry. Can you prophesy? Beberapa orang suka kayak gini, mereka datang dengan Your BlackBerry, BlackBerry kemudian, is full of prophecies. kemudian mereka katakan, bisa nggak nubuatin saya? Listen to me. Saudara dengar baik, BlackBerry saudara penuh dengan nubuatan. Joseph got a prophecy. Yusuf memperoleh nubuatan. You know what happened? Tahu saudara yang terjadi? He was thrown into the pit. Dia dibuang ke sumur, saudara. He was thrown into the prison. Dia masuk, dicebloskan ke dalam Does penjara. anyone want a prophecy now? Sekarang ada yang mau dinubuatin? Hello? Halo. God never told Joseph you'll go into the pit. Tuhan gak pernah kasih tahu Yusuf, Yusuf kamu akan masuk penjara, He never told masuk sumur. Joseph you'll go to prison. Dia gak pernah kasih tahu Yusuf kamu akan masuk sumur Even kemudian he masuk penjara. told Nah, Joseph you will be a great prime minister. dia You will be, the whole nation will bow to you. Dia beritahu kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi seorang Your penguasa yang family will besar. bow to Seluruh you. bangsa akan tunduk kepadanya, keluarganya akan sujud kepadanya. And after receiving the prophecy in this BlackBerry and iPhone, Dan setelah dia terima nubuatan di BlackBerry-nya, di iPhone-nya. oh thank you Lord, Oh Tuhan I'm makasih. going to be a great leader, Oh kau jadi pemimpin yang a besar. great evangelist. Penginjil yang besar. Benny Hinn prophesied. Oh Benny Hinn Cindy nubuat. Jacobs prophesied. Cindy Jacobs nubuat. Susan Hatting prophesied. Susan Hatting nubuat. Joshua Paul prophesied. Joshua Paul I'm nubuat. going to be powerfully used. Wah aku akan dipakai luar biasa. And he was sitting in the Jacob's tent.
Dan dia duduk di kemah Yakub, waiting for the fulfillment of prophecy. menunggu penggenapan janjinya atau nubuatannya. Was he sitting inside the church? Apakah dia duduk dalam gereja? Was he waiting for the prophecy to come to pass by itself? Apakah dia tunggu nubuatan itu terjadi sendiri? No. Tidak, saudara. He realized Yusuf if menyadari, this prophecy must come to pass, kalau nubuatan ini mau he digenapi, must go to Egypt. dia harus ke Mesir. He has to go and destroy the devil's kingdom in Egypt. Dia harus menghancurkan kerajaan si iblis di He Mesir. will be appointed as the prime minister of Egypt. Dia akan menjadi atau ditunjuk menjadi seorang Perdana And he Menteri di will Mesir. control the whole finance of Egypt. Dan dia akan menguasai seluruh keuangan di Mesir. Hello? Halo. When he decided, Lord, I want the prophecy to come to pass. Ketika dia memutuskan, Tuhan aku mau nubuatan itu digenapi. Between the promise of God Dari janji and Tuhan the fulfilling the purpose of God, menuju kepada penggenapan janji between the Tuhan. promise and the purpose, there is a process. So, dari janji Tuhan kepada penggenapannya, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya You proses. must go through the process. Dan saudara harus lewati yang namanya proses. Come on, lift your hand and say, I must go through the process. Angkat tangan saudara dan katakan, saya harus lewati proses. No prophecy will come to pass automatic. Tidak ada nubuatan yang dapat digenapi otomatis, saudara. There is no automatic prophecy. Tidak ada yang namanya nubuatan otomatis, There is saudara. no ATM in heaven. Tidak ada ATM di sorga. Anytime miracle. Mujizat setiap But there is waktu. only ATM on earth. Cuma ada ATM di bumi. Jesus all-time master. Yesus adalah Tuhan segala When waktu. you make Jesus your master, Ketika engkau menjadikan Yesus sebagai when you Tuhanmu, receive prophecy, ketika kau terima nubuatan, and when you step out, dan ketika engkau melangkah, ready to do what God tells you to do, siap untuk melakukan apa yang Tuhan suruh engkau you may lakukan. go into a pit. Mungkin kau masuk sumur. Prophet in training. Pit bahasa Inggrisnya. P-I-T. PIT hurufnya saudara, artinya prophet in training, A seorang pro- nabi dalam A pelatihan, preacher in training. seorang pengkhotbah dalam pelatihan, A preacher in transformation. seorang pengkhotbah yang sedang ditransformasi. Hallelujah. Haleluya. A prophet in transformation. Seorang nabi yang sedang ditransformasi. If you can go to the pit, Kalau engkau dapat masuk ke pit, ke you sumur cannot itu. go to the palace. Kalau engkau tidak bisa masuk ke If sumur you itu, saudara tidak bisa cannot- masuk ke dalam istana If you itu. cannot carry the cross, Kalau saudara tidak bisa pikul salib itu, you cannot wear the crown. saudara engkau tidak bisa pakai mahkota itu. Are you listening to me? Bapak Ibu saudara dengar saya. No test, Tanpa ujian, no testimony. maka tidak ada kesaksian. Are you listening to me? Saudara dengarkan saya. We need to go through the process. Kita harus melewati proses. How many of you have received prophecies in your life? Berapa saudara pernah menerima nubuatan dalam And you're hidup? waiting for the fulfillment. Dan saudara sedang menantikan penggenapan nubuatan itu. Waiting for fulfillment. Saudara menantikan penggenapan This nubuatan year itu. the Lord will fulfill it. Tahun ini Tuhan akan menggenapi setiap This year you nubuatannya. will see the Tahun fulfillment. ini kau akan melihat penggenapannya. This is the year of double portion. Inilah tahun lipat ganda. 7 plus 7, 14. 7 tambah 7 itu 14. 2 plus 1 plus 4, 7. 2 tambah 1 tambah 4 itu adalah 7. The Lord will fulfill His prophecies concerning you. Tuhan akan mengenapi janjinya mengenai saudara. Amin. But you must do something. Tapi saudara harus lakukan sesuatu. Billy Graham said, Billy Graham bilang, I will reproduce 12 men like me. aku akan mereproduksi, After menghasilkan I'm kembali dead and orang-orang gone, seperti aku. Ketika aku mati, aku akan There lenyap. will be 12 mighty evangelists. Tapi akan ada 12 Billy Graham yang In your lain. life, Dalam hidup saudara. you can be an evangelist. Kau dapat menjadi seorang penginjil. You can become a prophet. Kau dapat menjadi seorang nabi. If you cannot, Kalau kau tidak bisa, send your children to me. saudara bisa utus I will anak-anakmu train kepada saya. them. Saya akan latih mereka. Send your leaders to me. Utus para pemimpin saudara Send kepada your saya. leaders to the pastor. Utus para pemimpin saudara kepada para We will gembala train tempat them. ini. Dia akan latih mereka. You know, Pakiki told me, can you come back and train for creative miracles, healings, and prophetic ministry? Maka saudara pagi katakan kepada saya, bisa nggak Bapak kembali untuk melatih mereka untuk prophetic, untuk pelayanan kesembuhan, Yes. kreatif miracle, I am mujizat yang ready. tidak lazim. Ya, saya I siap. used to play football before, Saya dulunya biasa main bola, but now I'm a football coach. tapi sekarang saya pelatih bola. I like to train you. Saya suka melatih saudara. You can watch on my YouTube. Saudara bisa lihat YouTube I lay saya. hands on people. Saya tumpang tangan Say, seorang. you lay hands. Kamu tumpang tangan. Command the hands to grow. Perintahkan tangan untuk bertumbuh. Hands grow. Dan tangan yang pendek Command sebelah the cancer to bertumbuh. disappear. Perintahkan kepada kanker untuk These lenyap. students, they command and they disappear. Dan murid-murid saya katakan, memerintahkan kanker itu lenyap, It is kankernya the lenyap. same Jesus who lives in me, lives in you. Kenapa? Karena Yesus yang sama hidup dalam saya, hidup juga dalam The saudara. same Jesus lives in you. Yesus yang sama hidup dalam saudara. Let me read one verse and close now. Saya mau baca satu ayat dan tutup. How many of you are blessed this evening? Berapa yang saudara diberkati malam How ini? many of you feel something is happening? Berapa yang saudara tahu sesuatu sedang How terjadi? many of you feel like you're raising like an eagle? Berapa yang saudara tahu saudara sedang dibangkitkan seperti Raja Wali?
Hello. Halo. When I look at you, Ketika saya melihat saudara, I am a seer. saya seorang pelihat. I can see in my spirit. Saya dapat melihat dalam roh saya. You are like a A380 loaded, refueled, ready for a takeoff. A380. Yeah. Saudara seperti Airbus Not A380. MH377. You are A380. Saudara seperti Airbus A380 yang siap sudah diisi bensin penuh dan siap terbang, bukan Boeing 777. Saudara. Hello. Halo. Don't go on board MH377. You will drown in Indian Ocean near my house. Saudara jangan kayak Boeing 777, saudara. Saudara kalau kayak Boeing 77, saudara akan tenggelam di Samudra Hindia di samping rumah saya. Sure. We are not just Kita belum pasti, just a rumor. Saudara, itu cuma rumor. But Tapi the plan that God has for you, the devil cannot stop it. rencana yang Tuhan punya, saudara, tidak bisa dihentikan oleh si iblis. You will not die till you fulfill God's plan. Saudara, engkau tidak akan mati sebelum kau menggenapi rencana How many Tuhan of you dalam say hidupmu. that? Berapa yang saudara percaya hal itu? I will fulfill God's plan. Katakan saudara, saya akan In menggenapi my rencana life. Tuhan dalam hidup I saya. will not die. Saya tidak akan mati, I will live to declare the tapi glory saya of akan God. terus hidup untuk menyatakan kemuliaan One Tuhan. life, Satu hidup, I will do something for God. saya akan lakukan sesuatu bagi How many Tuhan. of you say that? Berapa yang saudara mau katakan I'm hal going to itu? bring souls Saya membawa jiwa tonight. malam ini. I'm going to pray for you Saya akan doakan for saudara. impartation of the anointing of the Untuk Holy Spirit. impartasi pengurapan If Roh there is Kudus. sickness in your body, Kalau ada sakit dalam it tubuh shall saudara, burn. itu akan It terbakar. shall burn. Terbakar. I'm going to burn cancer tonight. Saya akan membakar kanker I'm malam going ini. to command the diseases to leave your body. Saya akan memerintahkan supaya penyakit meninggalkan But tubuh if you saudara. want to be a healing evangelist, Tapi kalau saudara ingin menjadi seorang you want penginjil yang to heal the menyembuhkan, sick people in your house, saudara ingin menyembuhkan your orang yang family, sakit di rumah saudara, di keluargamu, you want to be the woman of God, saudara ingin menjadi hamba-hamba Tuhan, you want to be the Benny Hinn of saudara ingin Indonesia, menjadi Benny Hinn Indonesia. this is your moment. Ini waktu saudara. I have nothing. Saya nggak punya apa-apa. I have no anointing. Saya nggak punya But pengurapan. Jesus has all the anointing. Tapi Yesus yang punya segala Jesus pengurapan. has all the anointing. Yesus yang punya segala He is pengurapan. here. Dia ada di sini. And He's going to anoint you. Dan dia akan mengurapi saudara. One scripture before we close. Satu ayat sebelum kita tutup. Matthew 25. Matius 25. Shabrakasi keleyande. Okay, which is that verse? Okay, let me read King James. To him who uses what he has, more will be given. Kepada siapa memakai, kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Verse 29. 29. Those who use what they have, Bahasa Inggris katakan begini, siapa yang memakai apa yang dia punya, it's not those who have, bukan hanya siapa yang but punya, those who use. tapi Alkitab katakan siapa yang menggunakan apa yang dia punya. But those who do not use what they have, Tapi kalau bagi mereka yang tidak menggunakan apa yang mereka punya, what they have will be taken away. apa yang mereka punya akan diambil daripada mereka. Bahasa Inggris katakan demikian, saudara. I don't want that to happen in your life. Saya tidak mau itu terjadi dalam hidupmu. When you give what you have, Ketika saudara memberikan apa yang saudara punya, God will give you more. Tuhan akan berikan lebih lagi bagi saudara. When I was small, I'll go to the hospitals and pray. Ketika saya masih kecil, saya suka pergi rumah I sakit dan go from berdoa. village to village preaching the gospel. Saya pergi dari desa ke desa beritakan Injil. God saw my heart. Tuhan lihat hati He saya. anointed me. Dia urapi saya. The same Jesus will anoint you tonight. Yesus yang sama akan mengurapi saudara malam The ini. presence of God is in this place. The Hadirat Tuhan ada di sini. presence of God is in this place. Hadirat Tuhan ada di sini. I request the worship team to come to the Boleh stage. tim musik boleh maju. Ko rama Pujian hambra bagaimana? namasu kolo mahanda. Karya basyat. Thank you, Holy Spirit. Kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. How many of you say, I want to use what God has given me? Berapa yang saudara mau katakan, Tuhan aku mau menggunakan apa yang kau One berikan life. kepada aku. Satu hidup yang kau It berikan will kepada aku. soon pass away. Gak boleh terbuang But sia-sia. what you do for the Lord Tapi apa yang saudara lakukan bagi shall Tuhan not pass away. tidak akan pernah